चांद का जमाल तेरे चेहरे का नूर है, जिंदगी का चैन तेरे इश्क का ज़ुहूर है। चांद का जमाल तेरे चेहरे का नूर है, जिंदगी का चैन तेरे इश्क का ज़ुहूर है। तू हसीन लाजवाब, तू खुदा का इंतखाब, तू है हुस्न तमाम, लिखो जिंदगी तमाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मेराज हजरत मूसा को ज़मीं पर शाहे दो जहां को अर्श बरी पर। मेराज हजरत मूसा को ज़मीं पर शाहे दो जहां को अर्श बरी। कैसा होगा वो समा जब रब्बे दो जहां हुए उनसे हम कलाम, लिखो जिंदगी तमाम। शागिर्द की निगाह को लदागाह नबाशी, शायद की निगाह को लदागाह नबाशी। दुनिया में वो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में वो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर वो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर वो खरीदार नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ওয়াল জালালের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর ও সুজুদ যে মহান পরওয়ারদিগার আলম আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু পবিত্র রমজানুল মুবারকের পরের মাস শাওয়াল মাসের আজ 1447 হিজরি 11 শাওয়াল 16 চৈত্র 1432 বঙ্গাব্দ 30 মার্চ 2026 খ্রিস্টাব্দ সোমবার সালাতুল মাগরিবের নামাজের পরে ঐতিহ্যবাহী হাসনাবাদ মানোরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন মাঠে জাতীয় উলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের বর্তমান সম্মানিত সভাপতি, প্রধান মেহমান, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, দূর দূরান্ত থেকে আগত জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, ইস্তেকের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত সম্মানিতা মা ও বোনেরা, দয়াময় আল্লাহ